যখন 1978 সালে কলকাতা রেনাক সেন্ট লরেন্স হাই স্কুল जहाँ बालीगंज रे मेना ओंडे पढ़ाई चलावना आदो ओंडे खनते ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱹᱧ हायर सेकेंडरी रे मेना जे सानताड़ी हो आमेम हताव दाड़ेयागा आदो ओंडे लिया ओखाने स्कूल कर्तृपक्ष उनको दो बांग नोआ दो मास्टर बानु को बापे ᱧᱟᱢᱟ नोआ दो आमदो बाले पढ़ाई जोमा कारण मास्टर बानु को ताले फेल आतो लके आदो इᱧᱟ भाषा कना तो दा आमा भाषा कना मास्टर बानु को नॉन टॉट सब्जेक्ट आदो होना बहुत रे बोलवादी थाई जे नॉन टॉट सब्जेक्ट माने ओना माचित बानु को तो इᱧा आयु orang तो नॉन टॉट आदम सुने लानाम तो मिटांग गाते मिताय kan थाई तो एकनी जहां तिस जुदी पारसी लाराम रे सेले दो बांग तो नॉन टॉट सब्जेक्ट टॉट जगत का माने माचित या गुस्तो को আর जहां तिस जुदी दाड़िया अबोन रेल खान बोन पारसी जुदी बोन सेले तो तबन संविधान रे ठीक अब दिकुल काउन पढ़ाओ गया नो तो एमनी गालमारा ताहे कना कोनो प्लानिंग हो बांग चेक के बांग इने साल गे कोलकाता रे माहमोरे जेन इने गाते कोड़ा ता कोलकाता रे मामोरे ई पापा छिन बेपार तो आदो आदो बिनिनंदन हॉस्टेल बेनते नो इतिहास तो नौका कना अब कोलकाता रे संतार जखन प्रथम चाकरी को सेटेरोगा दिसम साधीन मारांग खन संतार तो ना बारेया जायगार को ताहे कना मिटान तो बिनिनंदन स्ट्रीट कोलकाता ना पीजी हॉस्पिटल तायम धारे ओना छेल मेना आर मिटान तो कुंडुलेन जहां अब आसिकाना हेड ऑफिस कना कोन ने बारेया जायगा के संतार तो को नामता है एटा जायगा रो भाड़ा को बाको जामा करता है आदो ओंडे इदी किदिन खान दो उनी तो माने डब्ल्यूबीसीएस कोचिंग ए हतायदा आदो उनी जे रखाय ओना को उदु आदिया आदो उन समय आदो परिचय ना सिरन मुर्मू सा दानु दाड़ी बारा मिटा बई অলচিকি তে पढ़ाओ गानो ओना कोआते नु दे चर्चायदा तार কিছুদিন পরে কুশল বাসকে সামনে উপরুম চকি দিয়া आदो उनी दो नंकानी कना आदि गोबा हने कितनी जाय कुशल बासकी आज मोकते उनी और अच्छा ठीक है आदा पढ़ाते छात्रा गाछी रे रखाय इन दादा ओंडे ताहेन कान थे हमारा एक दादा आदा हॉस्टेल को ओंडे चला है आदा हठात दिन बाजार कुल का दिया बाजार रे आदो उनी कुशल बासकी नाम के दिया और ओंडे मिटांग अब संताली ऑलचिकी रा प्रेस ताहे कना पश्चिम बांग्ला ना प्रथम ऑलचिकी प्रेस दो छात्रा गाछी रे ताहे कना आदो उना प्रेस रे उनी दुरुब आय माजे माजे आदि ओंडे सेनक गया आदो मित्रे कुली अच्छा बाबू तो प्राय की नेल मिया ओकार तम ओरा के तम तू कारण ताहेना अब जो तू ले दे दा ओ अच्छा ठीक है तो बताई कि मैं हम तो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाओ ना बांग दे होई क्रिश्चियन क्रम से बांग तो बांग मा इंदु क्रिश्चियन का तो ताहले अदना ओडे इनबा भक्ति दिया के दमाले रहे किता अदो इनबा लेदा धा मिशन शुरू में कुलगुड़ी के मोरे बयहा आले तो कुल कदिया की पढ़ाओ ना अदो ता कुल का तल की तुम पढ़ाओ ना दी ओडे बेटन क्रिश्चियन गिदरे ना हॉस्टेल बाय हिदु कना आदो उनी गड़ो लगी ते को कुल दिया तो दो दो पढ़ा खान दो मेदिनीपुर क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाओ देना अदो होई है जेना आदो जहां बेटन गाते नोआ को उदु अन कान थे उनी तो को बता का थे क्रिश्चियन में गोटा ले पढ़ाओ गया उनी तो एक बाबा का कुली दो आदमी इन जेहिल ओना को बता जाए इन तो एकदम सुजे इन बाटरी नालिसा माने इन छन तो इन बड़ा इन बादो आदि सरे सर करे जाय मने ओने कामी दाड़िया आदो ये बा गिद्दी ओड़ा को कुले दे दो अदा हम तो गिद्दी ओड़ा तो चला में तो के हम तो मारंग गुरु के नुमे में अभी वो ठीक ले का दे ठीक कथा ले का ना हम मोने मोने तो नुमे कना तो ना मारंग गुरु जतो को चेतान रे उन सब बा একটা কথা কি না শুধু একটা মানবী হপল এটা মানবী কোনে জানা মাকনা উনি को बंगाल का को बताया ना अब मारंग गुरु तो बंगा कना अदु उन रे इंबा बेता दी जाय ना क्लास 6 रे भर्ती दिया 1972 साल रे उन समय अब धर्म ना बार मोने के एलिया दिन है ना अब तो क्रिश्चियन स्कूल पढ़ा कर रहो अब तो मारंग गुरु रे चला कना वो धर्म नीति तो अपन सारी धर्म बोंगा गुरु तो मारंग गुरु जाहेर राम मोरे को तुरु को आतो चेतला को माझी नायकी गोडे चौक माझी पारानी क्लास 6 रे आदो ने मुखस्त करे ऑल आना ये ठीक कथा है आदो ने गिजरे जाके सुना आवे ठीक किया से पढ़ा दिया तो और आतो ओरा पढ़ाओ को बांग हुई कना এবার কলকাতার হেড পরে বই বইতে তো চেঞ্জ হয়ে গিয়া যখন যে ইনপা কথা হতো না ক্লাস 11 রে সান্তাড়ি তারপর কুশল বাসকে যা পামু করা তারপর ছাত্রগাছি সেরক করা বই বইতে ভিতরিতে মনে রে যাই কুকুলিদা বুঝে ওরা সারি কাল গান বুঝে হইতে আদো কলকাতার চাকরি নিয়ে নাম কিদা ইন্দো ফাইনাল ডিগ্রি কোর্স পরীক্ষা এম মারাং রেগে ব্যাংক রে চাকরি নাম কিদা মানে উন্দা আমদা একটা ব্যাংক রে পরীক্ষা হইতে আদো 83 সাল রে যখন যেহেতু ইয়া ডিগ্রি কোর্স ফাইনাল পরীক্ষা হেবো তিয়া ওনা
ᱞᱟᱦᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱤᱧ ᱰᱮᱴ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱤᱧᱟ ᱡᱮ 17 ᱢᱮ চাকরি রে জয়েন কো মেতা দিয়া আর ইনি হলো গিয়া বিকম ফাইনাল পরীক্ষা কান দিয়া আদো ই অফিসে লেট ওয়ার কই কিন্তু তো বই জয়েনা ইনি পরীক্ষা আমি চালা আরে আমি সিনিয়র লসক তামা আদিন রে চিকেনা সিনিয়র চাকরি দরকার থাকে কিন্তু নাম দিন তো আদো ওনাতে 27 মে ইয়া পরীক্ষা চাবায়না 1983 28 মে জয়েন কি দেই শনিবার তাহে কানা ব্যাংক রে তারপরে মে চাঁদনা মুচেত খনগে হোস্টেল দ বন্ধ হয় না কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ওরা খ্রিস্টান কলেজ কেনা অঁডে সেন লেনা আদো অঁডে খন তো পাস কাতে যখন হেজ না ছাত্রা চিন্তা হয় না উন আদো কুশল বাস কে সাথ দিন ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱞᱟᱭᱤᱯᱷ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱯᱨᱟᱯᱛᱤ ᱥᱮᱴᱟ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟᱴᱟᱜ ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱜᱮ ᱚᱱᱟ খ্রিস্টান স্কুল ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱢᱟᱪᱷᱟᱛᱮ ᱤᱧ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱠᱞᱟᱥ 10 ᱨᱤᱧ ᱯᱟᱥ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ মাস্টারে লেইদা যে বাবু আবু হোস্টেল কিন্তু তুমি বাকো পাসা তাহলে আপে আলে 17 জন লে পাস লেদা মিদনাপুর চার্চ স্কুল খন হ্যাঁ আদো হোস্টেল রে অনেক কিছু কি তাই বুঝ কিদা খ্রিস্টান দা আড়ি কো চালাকা ওরে সান্তাল গিদু দহ কাতে গভর্নমেন্ট কো টাকা হাতাও হইবা ওনাতে হ্যাঁ খ্রিস্টান বাংকানা অনকার কিছু তো কমে সা কাটতো আর টাকা কো আগুইদা গভর্নমেন্ট ঠেন খন আকোয়া রিকগনিশন को जामदा आश्रम हॉस्टल ताहे कुंता को अद ओनादा परतले बाड़ाय दा कि किदा उनका दरद तो किदा अच्छा नोनो कना ব্যাপার नेता हो नेल ताबुन पे जहां तक ख्रिस्टान कना ओको हे पदवी तो बाको आड़ा गिड़ी कदा हासदा हेमरो मुर्मू किसकु तो ठीक के को हो कदा नितुम तो होते आलबाटे नितुमिना ओकारे होतो नितुमिना जेको ओकारे जोसेफ ओकारे सिसिलिया ओकारे मेरी मेन खान मारंग बुरुआ एम पारिस तो बाय हाता अजयदा ওনা অচল খান চাবা উতরওয়ায় উনকো অস্তিত্ব কে বাং তাহে না আদো নংকান ইয়ে রে আদো আলি মারাই দাদা তো একটা ইঞ্জিনিয়ারে তাহে কানা রেঙ্গেল তাহে কানা দাদা হালকা থেকে ইঞ্জিনিয়ারে হইলে না উনি দা আমতো পড়াতা বন সমনে আর ইঞ্জিনিয়ার দা না গেই কুপি বইন কুসিয়া তাই ইবালে দা বাম পড়া খান তো গেই বিলাং কুল মিয়া ছানি লাঙ্গে দিছো ছানি মানে খল কোকে আপনি বপরে তাহলে খিল চান্স নিয়ামা পড়া দেন খান ফুটবল কো গানো আদো নংকান ধারতে উনি গিদ্রে মনে রে যা হইও আর কি আদো যখন 11 রাখা বাকানা ট্রেনিং পাস করা উন সময় আদো রে কো কোলে লিয়া আদো উনি তো বেলজিয়াম নি ফাদারে তাহে কানা উনি মেতে কি করা আচ্ছা ওনে কলকাতায় ভর্তি বিনা আমরা মন্ডলী না সার্টিফিকেট আছে আর তুমি তো ফাদার আমি তো মন্ডলী মানে তাহলে আদো মাঝি আরাম না যে আপনি খ্রিস্টান বাংলা না তো ধান নলেজ কি আসে যাও দেখুন বাবা ভর্তি টাকা দিয়ে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমাকে বাঙানো ওরা 1978 সাল না আগস্ট চালুরে ওনার কথা হইব না রাম তো তাহলে কথা দামি এত আদো উনি তো মানে বেলজিয়াম হর কানা বেলজিয়াম নি সাহেব কানা বাংলা তো ভাগিক বাইলে দাঁড়িয়ে না উনি তুমি তার ফাদার ডিকক হ্যাঁ আদো উনি তো তাহা তাহাতে তো বাকর দাঁড়িয়ে তো কলরা ফোনকা আদো ঠিক আছে ও বাইলে দাঁড়িয়ে ঠিক আছে ওন কাইলিয়ে আদো ইনি মেটাকে আচ্ছা ফাদার একটা কথা বলবো কিছু মনে করবেন না হ্যাঁ হ্যাঁ বলো বাবা কি বলতে চাও তুমি হারাম হয়ে গিয়া আদো ইনি নয় মনে কাও না ইনি কেটে সিং মেতায়া আদো ডালখানে ডালিয়ে ইনি বাবা হাতে ডাল বড়া আগে নিয়ে হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ফাদার আমি তো খ্রিস্টান স্কুলে পড়েছিলাম আর 10টাও পাস করেছি ভালোভাবে তো আমার এই বন্ধুর থেকে আমার রেজাল্ট বেশি তো ওকে আপনি সেন্ট লরেন্সে ভর্তি করবেন আর আমি খ্রিস্টান নই বলে ওখানে পাঠাবেন না আপনি কি বললেন যে খ্রিস্টান ছাড়া ওখানে হবে না তো আপনি বলুন তো আমার কাছে ধর্মটা হচ্ছে মানুষের উপকার করে কিন্তু আমার এখানে দেখা গেল ধর্মটা আমার পড়াশোনাতে বাধা হয়ে দাঁড়ালো তাহলে ফাদার আপনি বলুন তো যে ধর্ম একটা ছেলের পড়াশোনার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে সেটা কি ধর্ম আমি তো মনে করি এটা ধর্মই নয় এটা মানুষকে ঠকাচ্ছে না আপনারা লেখে দাদি ছিঁড়ে কেনা খায় ডালে যায় নুই হারাম দরকার মনে রেখে দা আদো সারিকে তিতে এপ্রিল কথা আদো দেয়া যদি কেনা ঠিক আছে বাবা ঠিক আছে তোমার বিশ্বাস আছে তুমি মিশনে পড়বে হ্যাঁ ঠিক আছে আদো মিড সপ্তাহ পরে খবরে কলকাতা নিয়ে হ্যাঁ আমাকে হাত ভাঙে আদো কলকাতার রাখায় বাড়িয়া বাক্স হাতে কলকে দেয় খ্রিস্টান গিয়ে আর ইনো আদো কিন্তু হারানো সিপুলি রাখা পেনা বালে লাদিয়া কোয়া দেয়ালে সান্তাল সমাজের ওনাতে খুন খারাপ বিমানো আদো আপে কি নোডে পে লক্ষ্যই দেবো না আবু জমসিম বিনতি দোকান তাবনা ধরম পুঁথি আবুয়া সাঁওতা আরিকেলি যাহা মেনা আবুয়া ধরম রেনা পুঁথি রে কোনো রকম কেই যে খেপারি সে হানি নুয়ে গজে কেনা নেই গজে ওনা কত বানুক তাবনা আবরেন বঙ্গা বুরু কদ চরিত্র বাং খারাপ তাকুয়া কিন্তু হিন্দু দেব দেবী তাবন পে কত বঙ্গা বুরু আদি রকম কেচ্ছা কেলেঙ্কারি
हिंदू देव देवी को और ख्रिस्टान और बन तुरुक और ख्रिस्टान नुकु तो सन्त्रास करते धर्म को प्रचार करता को हर गज करते किंतु अब हर तो बाबन गज कर अब हापराम को अपनारा धर्म अपनारा सावता बांचाव लगिते मिट्टांग जायगा खन आर मिट्टांग जायगा बन सहा आकना अब तो आतु बन तोलेदा ओना मा टैक्स लेका पे हता दा टैक्स तो गवर्नमेंट छड़ा कोई हो बाय हता दरिया तो आम तो आना हतावा और आपे तो माझी को परमिशन से माझी को आते की पे तैयार करना बाप तैयार करना नो मा असेंबली लेका आगे मिट्टांग संगठन करना जहां संगठन तो रजिस्टार्ड होते और अब सावता तो बाबन रजिस्टार्ड जो का तब तो रजिस्ट्रेशन दरकार के बाद जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बांग ताहे कना उनखन संतार सावता चला हुई कना जखन आतु आतु माझी नि चला को मेता कना आतु नि गाली आबुआ नो बिनती बाखरे जहां मेना आतु चे लगाते को तैयार थाय कोनो बीर जायगा से को सेनेते को मा फाकते ओने को ताहे ना तो ओने बेटा सिम को तल हटो काया मी इदे को जेले उनी सिम ठीक ठाक मेना या से बांग छिलीते दाग को दरम हटो का ठीक ठाक मेना आसे बांग दोसार जुदी को जेल गे तो ठीक ठाक गया ओने आदो आतु तैयार नि हो आदो एटा को हो को कना आदो उन जो खागे नि माझी हराम गे जहां नावा ओना आतु को हिजुआ उनको जागा इदु अको चलका उदु अको केवा इदु अको तो का थानी चला उनका कामा माने उन मारंते माने उन आमेलो जायगा तो ओना कुले केवा ते उदु माझी हराम उनका तागु ओनाते किछु शयतान को दुख खान दबना जेमन सालखान मुर्मू माझी को पाल्टाव को नेतार माझी पारगाना महल किछु कुदा माझी नाकि उनको पाल्टाव को हुआ ओलो बाको बड़े अरे अब माध्यमिक पास है के बाद बीए एमए पास करते हो माझी कामी तो हम चलाओ की दो आम तो पास करते बीए एमए के सिलेबस में पढ़ाओ सान्तार समाज का सिलेबस तो बाम पढ़ाओ ताहले आम तो चिकते माझी दम बुझो या और अब तो माझी हराम ए कामी ताबोना झतो हरा सहयोगिता ते मेटांग गिद्रे जनाम लेन खान जे कामी बोन लहा दिया मेटांग बीए एमए पास करा गिद्रे तो होय ले किया कारण ना तो बाय पढ़ाओ कना तो ताहले माझी को शिक्षा दीक्षा लिए प्रश्न जदा रखब उनको तो होतो कागज ना छाप बानु तक डिग्री ना छाप किंतु उनको तो असल शिक्षित हर कना को रियल एडुकेटेड तो उनको को मेता को कना जहां छाप मेनाता है उनको तो मेता को लिटरेट अक्षर ज्ञान संपन्न हर कना मामलो मेनखान सावता आरि चली तो बाम बड़ाया ना बहु आगुरे सिंदूर लुगड़ी तिने जेले냐 वा ओना तो उनी तो आइले दरिया माछियारा में ले दरिया तीरे सुनुम सासांग तीरे को बोंगाया इते सासांग ओकाटा को मेता कना ओना की रखे उनको को ले रे और ले ताहले सावता जहां को साब दो कदा उनको माझी नायके गोडे जग माझी चेतान रे नावा मेटा सस्ताम तैयार